Dans le cadre des opérations de surveillance du territoire national, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur ouest de la localité de Léré, région de Tombouctou. Les vecteurs engagés au cours de cette opération ont ciblé un véhicule appartenant à des groupes armés terroristes, transportant du matériel logistique près du village d'El Sirabo. Le véhicule a été totalement détruit et les individus à son bord ont été neutralisés. Mali fintigilakaw ka ɲɛmaso état-major général des armées k'a b'a da maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka wolomasiri tabaw ye farapu cɛjugu caman de ta ka ɲɛsin Bamanti wale tigilamaw ma. Lere tilebiyan fan fɛ Tombouctou mara la. Dugu min bɛ wele ko Aide Sebaro ni farapu cɛjugu ninnu kɛra yen yɔrɔw de la waati min na wolomasiri tabaw bɛ u ka lakana baaraw la ka jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka na n'u ka caya fɛɛrɛw ye. O wagati Bamanti wale tigilamaw u taara bɔ u ka dépôt de carburant dɔw kan. Armée ye lalawuliw kɛ joona ka nin dépôt de carburant kɔfɔlen ka farapu ta ka ɲɛsin a ma k'a détruit pewu ka dankari kɛ Bamanti wale tigilamaw la fɛn fɛn tun bɛ a masurunya la k'u bɛɛ lajɛlen bila lahara. Yen yɔrɔ kelen fana la Bamanti wale tigilamaw ka bolimafɛn mobili dɔ tun bɛ yen n'u ka mugujugu pɛrɛnw ani n'u ka minɛnw dɔ tun bɛ a kɔnɔ. U b'u ka bingani jugu kɛ ni minɛn minnu ye. Armée ye fɛɛrɛ tigɛ o fana la ni ka o fana exploser. A masurunyamɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ a kɛrɛfɛ Bamanti wale tigilamaw la ka tila ka olu bɛɛ lajɛlen bɔrɔntɔ yɔrɔnin kelen. Kabala TV filɛbagaw ka kɛɲɛ ni susuli jugu ninnu ye ka ɲɛsin Bamanti wale tigilamaw ma. An ka jɛ ka jaw lajɛ ɲɔgɔn. Dans la même zone, une seconde frappe a visé un dépôt de ravitaillement terroriste où un nombre important de fuites de carburant ainsi que plusieurs motos avaient été formellement identifiées. À la suite de cette frappe, le dit dépôt de ravitaillement logistique qui servait également de point de transit transfrontalier terroriste a été totalement détruit. L'état-major général des armées félicite les femmes pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Halisa Mali wolomasiri tabaw ka kunnafoni okumu kɔnɔna la armée bɛ ka lakana fɛɛrɛ bonya kosɛbɛ bawo toro mana kɛ fan o fan hali n'a kɛra mɔgɔ kelen u bɛ i bɔ baara la pewu. O de okumu kɔnɔna la Tombouctou mara la halisa Bamanti wale tigilamaw u ka maa jolenba dɔ mun bɛ u ka drone ta ka an ka wolomasiri tabaw ka siraw ni ka olu filɛ fo ka taa se carburant ani jamana kɔnɔden minnu bɛ voisin kɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ka olu bɛɛ lajɛlen filɛ ka ɲɛfɔ a tɔɲɔgɔn terrorisiw ye. Armée ma pressé a ma tuma min na Mali armée bɛ u ka patrouille la u taara bɔ nin ma in kan. Sabula terrorisiw ka drone kɛra cogo cogo a bɛ bila armée Mali ta dugu ma. Mali armée kɛlen ka nin cɛlaka kɔfɔlen ye k'a bɛ duru don fiɲɛ la armée ko o temps tɛ na di i ma. An ka wolomasiri tabaw ye mugu kɛ marifa la ni ka nin ma kɔfɔlen k'a da joli la yɔrɔnin kelen. Finitigilakaw kan ka fo kosɛbɛ u ka cɛsiri baaraw la sabula nin tun ye Bamanti wale tigilamaw ka majɔlenba ye ni ne tun bɛ u ka dronew na manipuler an ka wolomasiri tabaw tagayɔrɔ fo ka taa se n'an ka convoiw citernes a n'a ɲɔgɔnna caman ale de bɛ o information ta k'a di a tɔɲɔgɔnw ma yaasa cogo min na u bɛ se ka gɛlɛya don an ka finitigilakaw ka baara la. Nka ka kɛ ni armée Mali ka cɛsiri ye u ye nin ma kɔfɔlen ni ka a bɔ baara la Tombouctou ale mara la. Mali dɔnnakaw ye a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da sogo tɔn ni 8 bɔɲanko de kan an ka faba kɔnɔna la Bamako. Ko ka kɛ ni nɛgɛ kaɲa 6 ka sanga ni sanga 30 o wagatiw ye dɔnnakaw tun bɛ u ka cɛsiri baaraw la yaasa ka se ka nin ma kɔfɛlen ninnu minɛ cogo min na bawo maa caman tun ye a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛ don ni sogow ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ sogo minnu man ɲi an ka dɔnnakaw ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bonya kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka tɛgɛ da nin ma kɔfɛlen ninnu kan. O de okumu kɔnɔna la u bɛ sogo minnu sumaya k'a bila carton kɔnɔ o carton 646 an ka dɔnnakaw ye tɛgɛ da o kan fɔlɔ. A yirala k'a fɔ ni maa ninnu yɛrɛ tɛ maliyɛnw ye u bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la ka na feere an ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye misi foie o carton 142 o de fana minɛna u la fɛn min ye brigade d'intervention rapide olu de ye tɛgɛ da nin ma kɔfɛlen ninnu kan. Ko hali ni i jugu ye zonzan ye a fɔ a tulo fara ka jan. G7 sommet kɔnɔna la Faransi olu ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a taara jɔ diɲɛma ɲɛma panpranpagi ni ka nkalonbaw tigɛ ka Irisi jamana ka olu lagosi bawo a ka kuma kɔnɔna la a bɛ ka yira k'a fɔ ko Irisiw dɛsɛra Irisiw bɛ ka segin
ko Ukraine ne bɛ ka avancer ni waati in na kɛlɛ la. Nin tɛ sa a bɛ ka Ukraine kɔnɔna surugu yaasa olu kana kɛlɛ bila halisa. Bawo a bɛ ka galon da u la u yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye u bɛna se yɔrɔ min na. Don o don armée Russie bɛ frappe min ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma o dogolen tɛ maa si la. Wa don o don maa min bɛ bɔnɛ a nin na u ka sɔrɔsilakaw la o fana dogolen tɛ maa la. Emmanuel Macron a b'o o kalama cɔ nka n'u ka intérêt bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la u tɛ sɔn ka o faga abada u bɛ o tasuma de ɲaga. O de hukumu kɔnɔna la nin sigi in na a taara jɔ diɲɛma ɲɛma ni ka galonbaw tigɛ ko Rusiw bɛ ka segin kɔ wa u dɛsɛra kɛlɛ la ko Ukraine de bɛ ka sebaya sɔrɔ Rusiw kan nin waati in na. A kɛ ni Emmanuel Macron ka nin kumakan in ye ka ɲɛsin Rusi jamana ma an ka jɛ ka cɛw seereya ɲɔgɔn fɛ. Les Ukrainiens ont été incroyablement résistants et tous les membres du G7 étaient d'accord pour dire la nécessité de ce soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi le fait que le rapport de force avait profondément changé dans les derniers mois. L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule. C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée. Kabala TV filɛbɔ ni ne bɛ tali kɛ an ka sanga kunkuru ni kunnafoni na mun na sera o denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Banjugu Baraji. An b'an ka foli ta ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ta k'a ɲɛsin an ka jamana premier ministre ma le général Abdoulaye Maïga. An b'a fo dante foli min na primature kɔnɔna la. An ka PDG tɔgɔla Bakisima Jalo Kayi ka so. Kabala TV filɛbɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Tangana in a bɛ hadamaden ka siri tigɛ. I ka siri tigɛ kɔfɛ a bɛ tila ka i tanga. Ni mɔgɔ min ye e ɲɛɲini a nasira fɛn o fɛn kɛ fɛ k'a daminɛ subaga nasira fɛ ɲɛgɔn nasira fɛ jinɛjugu nasira fɛ morijugu nasira fɛ somajugu nasira fɛ domajugu nasira fɛ ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma wa baara cogow bɛ a la n'an y'a baara cogow kɛ ka d'i ma n'i ye i ko n'a ye ka fara yiriw kan i k'a dɔn k'a fɔ n'u taara i ɲɛɲini fan o fan u tɛ se ka i ka kow ɲɛ ye jango k'a tiɲɛ o dɔrɔn tɛ n'i y'i ko n'a ye a b'i garizɛgɛ dayɛlɛ ka i ka garizɛgɛ foni wa k'i ni maabaw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'i ni ka relation baw d'i ma an kana tulonkɛ tangadeli la an kana tulonkɛ tangadeli la ka d'a kan bi a bɛ e kɔnɔ mɔgɔ min ɲɛ t'i la o tigilama o ɲɛ b'i la i kɛrɛfɛma la wa yɔrɔ jɛɲɛma fana o fana ɲɛ b'i la koyi hali kuma jugu minnu bɛ fɔ e kɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka siri lase hadamaden ma